तो आमर इहादे कली जुग सत्य जुगरे चारि पाद धर्म हाँ हाँ सत्य जुगरे मनीष माने 21 पर्यंत लंबा थी हाँ 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 जैसे बैरागी कोई साथ जदि माने थिबा बोले हताल चपल पैंट शर्ट चोटी जहाँ शास्त्र रे कवि प्रमाण देले हाँ सत्य जुगरे 21 पर्यंत लंबा थिले चारि पाद धर्म थिला है गो बुझी पारुछ हाँ हाँ धर्मर कथा बुझे रहछे हाँ हाँ आउ सत्य जुगरे हजार हजार वर्ष बंचुथिले बुझी पारल हाँ हाँ तापरे त्रेतया जुग है गो त्रेतया जुगरे 3 पाद धर्म हेला थिला गो 3 पाद धर्म हेला मनुष्य माने 14 हाथ पर्यंत लंबा हाँ सात कोटी बोले 7 कटि गले 14 हाथ लंबा थिले त्रेतया जुगरे मध्य त्रेतया जुगरे यज्ञ करी करी प्रभु रामचंद्र के पाइथिले हाँ हाँ आउ हजार हजार वर्ष बंचुथिले मनुष्य है गो तापरे आसला द्वापर जुग हाँ हाँ द्वापर जुगरे 2 पाद धर्म हेला है गो सिर्फ दीपा 2 पाद धर्म हेला मनुष्य माने 7 हाथ पर्यंत लंबा थिले हाँ आर कमी जो छ हाँ जुग कमी आसुचे धर्म कमी आसुचे मनुष्यंकर बयस संगे उच्चता मध्य कमी जाउचे तो 7 हाथ मनुष्य थिले से माने भी हजार वर्ष बंचुथिले आओ ध्यान करी करी गोपी माने सेवा करी करी कृष्ण के पाइथिले गोपी माने सेवा करी आ कली जुगरे मात्र साढ़े 3.5 हाथ मनुष्य माने उच्चता ई तोर मनी तो गो 6 हाथ बरी है बाबू ये राम एंता तुमर हाथे नापले नहीं जार हाथे सी एंता नापी देबे हाँ 3.5 हाथ तो चार ना हाथ मते देखो तो एक हाथ एक हाथ 2 हाथ यार अरे पाँच हाथ भी तो बेले जार हाथे सी नापी देबे से मात्र 3.5 हाथ हाँ मनुष्यंकर भगवान आयुष दैछन 120 वर्ष है गो जो के आयुष केते बरस 120 वर्ष अछि मोरमा से केनता मको 300 बरस जीव बोले छ तुमे एंतले सत्य जुगरे जन्म हेबार थिले हेमी बोल 300 वर्ष बंचुछन परे तो कली जुगरे मात्र धर्म हेला एक पाद हाँ हाँ एक पेट के पले आला है गो। ओडिया भागवत रे जगन्नाथ दास कहले क्या बोली गो रुचु न रुचु खाओ पिता पिता जानो न जानो पढ़ गीता आमर हिंदू धर्म रे सबुठारु बड़ पुराण होचे भागवत 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 रे कवि लिखले क्या बोली गो कली जुगर बयस हाँ 4,32,000 वर्ष पर्यंत कली जुगरे चालुथि हाँ हाँ आयुष जेते बेले कली जुगरे अन्याय अत्याचार बढ़ी जिबा है गो कली जुग आयुष कमी जिबा हाँ हाँ मनुष्यंकर आयुष कमी जिबा मनुष्यंकर उच्चता कमी जिबा कमी जिबा। मनुष्य माने एड़े एड़े हि जिबे माने ये रे ना जब यार बोले तो मोर पनिया के मोना ने धरी धरी उल्टी ना आ तुमे केड़े थिबा जे तुमे भी हेड़े हि जिबो मनुष्यंकर आयुष 12 वर्ष हि जिबा बुझी पारुछ ई कली जुगरे हाँ संथ कवि भीम भई हाँ अच्युतानंद महापुरुष है गो अनेक कवि माने मालिका लिखिछे हाँ मालिका रे जहा लेखा हिचे आज पर्यंत सत्य हिचे होचे मालिका रु प्रमाण देबी हाँ जे कली जुगरे मां माने काहे हला जे बालक मुकला कर करसम मालिका ने होचे मालिका रे लेखा है इस पान वाली पीछा ने काहे जे मुई पड़ीली गरसा आगो भैरवी करे ई पृथ्वी कंपिब लोके होइबे विनाश 64 जुगनी पर बुली खाइले मांस आगो भैरवी करे पृथ्वी कंपिब लोके होइबे विनाश 64 जुगनी पर गेली बुली खाइबे मांस सुना सुना मोर भाई आजा धर्म तोर सुना सुना मोर भाई महिषासुर ब्रह्मा कठु पाई
ସଜନ ସତ୍ୟ ଯୁଗ କଥା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମହିଷାସୁର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ବର ପାଇଥିଲେ হয় গো କାହିଁ ବୋଲିକରି কাই বলি ଦେବ ଦାନବ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଭଗବାନ ମଣିଷ କାହାର ହସ୍ତରେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ହୁଏ হ্যাঁ হ্যাঁ ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ବର ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ হয় ବର ପାଇଲା ପରେ ଅସୁର ମହିଷାସୁର କାଣା କଲା কানা করে 33 କୋଟି ଦେବତାକୁ ତାର ପାଦ ତଳେ ଖଟେଇଲା হ্যাঁ হ্যাঁ ତ ଶେଷକେ ଦେବଗଣ ମାନେ ବିଚାର କଲେ ଗୋଳକ ବିହାରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପାଖରେ ଶରଣାଗତ ହେଲେ হ্যাঁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦେବଗଣଙ୍କର କ୍ରୋଧାଗ୍ନିରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଜଣେ ନାରୀ হ্যাঁ হ্যাঁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଅବତାର অবতার ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଅବତାର ତ ସମସ୍ତେ ଦେବଗଣ ମିଶିକରି হ্যাঁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଦାନ କଲେ হয় ଗো ମା ଦୁର୍ଗା ହେଲେ ଶକ୍ତିମୟୀ হ্যাঁ হ্যাঁ ସିଂହ ବାହିନୀ হয় 10 ଭୁଜା দশভুজা ମହିଷାସୁରকে ମାରବା ପାଇଁ ମା ଦୁର୍ଗା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବାଳକେ ମୁକୁଳା କରିଥିଲେ হ্যাঁ ମା ଦୁର୍ଗା ବାଳକେ ଛଣା କରିଥିଲେ ବୋଲିକରି ମହିଷାସୁର ବଧ ହେଇପାରିଲା ଏଇଟା ଗଲା ସତ୍ୟ ଯୁଗର କଥା হয় ଗো ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ କିଏ ବାଳ ମୁକୁଳା କରିଥିଲେ কে ଜାଣିଛ? গো ଆଗ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଲି ପ୍ରଭୁ ଦେଖ ଭଗବାନ ଚଉଦ ବର୍ଷ ଦେଖ ବନେ ବୁଲୁଥିଲେ ଶୁଣ ଦେଇ କରି ମନ ଶୁଣ 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 ସୀତାଙ୍କୁ ନେଲା ସେହି ରାବଣ ଯେ ଶୁଣ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଯେତେବେଳେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ବନବାସ ଯାଇଛନ୍ হ্যাঁ ସେଇ ସମୟରେ ଲଙ୍କପତି ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରି হয় গো ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣକୁ ବିନାଶ କରବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ হ্যাঁ ମା ସୀତା କାଣା କରିଥିଲେ কানা করে ତୋର ବିନାଶ ନେଇ ହେବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି ମୁଇଁ ବାଲକେ ନେଇ ବାନ୍ଧି হ্যাঁ হ্যাঁ ମା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ସୀତା হয় গো ବାଲକେ ଖୋଲା କରିଥିଲେ হ্যাঁ ରାବଣ ମରବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ হয় গো ଯୁଗେ ଯୁଗେ ନାରୀ ଯଦି ବାଳ ଖୋଲା କରିବେ ବେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶତ୍ରୁର ସଂହାର ହେବ ଏଇଟା ଗଲା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାବଣଙ୍କର ପାଇଁ ମା ସୀତା ବାଳ ମୁକୁଳା କରିଥିଲେ হয় ଗো ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କିଏ କରିଥିଲେ কে গো ଆଗ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପୁରୁଷ ବାସ୍ତଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ ଦୁଶାସନ ରକ୍ତେ କେଶ ବାନ୍ଧିବ ବିକଲା ସେହି ସେ ଜାଣ ଶୁଣ ଶୁଣ ସୁଜନ ଏତ ପୁରାଣ ରାତେ ଜାନ ହେ ଶୁଣ ଶୁଣ ସୁଜନ লীলা আচ্ছা ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ হ্যাঁ ପୁରୁଷ ବାସ୍ତରେ হয় গো ଦ୍ରୌପଦୀ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କଲେ হ্যাঁ হ্যাঁ କିଏ କରିଥିଲେ কে গো ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଆଦେଶରେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଦୁଶାସନ হ্যাঁ ଯେନ୍ ଦିନ କେଶକେ ଏନ୍ତା ଧରିକରି ପୁରୁଷ ସଭା ସ୍ଥଳକୁ ଆଣିଛି ଘିଚି ଘିଚି କରି ଏନ୍ତା ଆଣିଛି ଆଉ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କରିଛି ସେଇ ସମୟରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ତୋର ରକ୍ତରେ ଯଦି ମୁଇଁ କେଶ ନେଇ ଛଣିଛେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର କେଶଟା ନେଇ ବାନ୍ଧେ হয় গো କେଶ ମୁକୁଳା କରିଥିଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ হ্যাঁ କେଶ ମୁକୁଳା କରିଥିଲେ ବୋଲିକରି ଯଦୁ ତାଙ୍କର ବଂଶ କୁରୁବଂଶ ବିନାଶ ହେଇଥିଲା ଗো ଯୁଗେ ଯୁଗେ ନାରୀ ଯଦି ବାଳ ମୁକୁଳା କରିବେ হ্যাঁ ଧର୍ମର ଅଧର୍ମର ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ হয় গো ଯେତେବେଳେ ଭୀମ ଦୁଶାସନ ହର କାନିକୁ ଫୋନ କେ ଦଲାତେ ହଁ ସେଥିପାଇଁ କଲି ଯୁଗରେ ମାଲିକାରେ ଲେଖିଲେ କବି হ্যাঁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢି ବସୁଥିବା କଲି ଯୁଗରେ କାଣା କାଣା ଘଟି ପାରେ ବୋଲିକରି କବି কানা ଲେଖିଛନ୍ ঘটবা ଆଗ ବାପା ସାଙ୍ଗେ ଝିଅ ବିରତି କରିବରେ ଭାଇ ସଙ୍ଗତେ ଭଉଣୀ
ଚାଖଣ୍ଡେ କପାଇ ଭାଇ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ ଭାଇ ପକାଇବେ ଭାଇ ଶୁଣ ଶୁଣ ମୋର ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମ ତ ରହିବ ନାହିଁ ଯେ ଶୁଣ ଶୁଣ ମୋର ଭାଇ ହଁ ହଁ କଳି ଯୁଗରେ ଭାଇ ଭାଇ କି ମାନେ হয় গো ପୁଅ ବାପାକୁ ମାନେ নিমান ଯେନ୍ ଦିନ ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଯିବା ପ୍ରଭୁ ଗୋଳକ ବିହାରୀ ବିଷ୍ଣୁ ହଁ କଲ୍କି ଅବତାର ଧାରଣ କରେ হয় গো ଇ କଳି ଯୁଗ କେନ୍ତା କରି ବିନାଶ ହେବା ଜାଣିଛ কেনতা ଆଜିକାଲି ତୁମେ ଦେଖୁଥିବ ସମସ୍ତେ ଖୋଲା ନିଛାଣ୍ଡରେ ପାଏ হ্যাঁ 100% ରୁ 20% ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ବାଲ ଖୋଲା କରିଛନ୍ତି হয় গো ଯେନ୍ ଦିନ 100 ରୁ 100% ଖୋଲା କରିଦେବେ ବୋଲେ କଳି ଯୁଗ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ হ্যাঁ ମା ମାନେ ଯେନ୍ ଦିନ ବାଳକୁ ମୁକୁଳା କରିଦେବେ ସମସ୍ତେ ମିଶି হয় গো କଳି ଯୁଗର ଅନ୍ତ ଘଟିଯିବ হ্যাঁ হ্যাঁ ଆଗ ସବୁ ହେବ ଜଳମୟ ମାଲିକା ବଚନରେ ଲେଖା ହେଲା ଏଟା ହଁ ମା ମାନେ ଯେନ୍ ଦିନ ସମସ୍ତେ ବାଳ ଖୋଲା ରଖିଦେବେ হয় ଗো ଇ କଳି ଯୁଗର ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ ହଁ, ହଁ। କେନ୍ତା ଭାବରେ কেনতা ଆଗ ভাবে ସବୁ ହେବ ଜଳମୟ ଯିଏ ବଞ୍ଚିଯିବ ସିଏ ମୂଳ ବିହନ বাইশ পাহাড়ে খেলিব নীল বাইশ পাহাড়ে খেলিব নীল পুরী বড় ধামরে ভগবান জগন্নাথଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ 22 ପାହାଚ হয় গো ତା କିଛି କ୍ଷଣ ମାତ୍ର ଦୂରରେ ହଁ ସମୁଦ୍ର হয় ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାପା ବରୁଣଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ হ্যাঁ হ্যাঁ ସେଇ ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ଯେତେବେଳେ 22 ପାହାଚରେ ବସିବା হয় গো সেই ସମୟରେ ଭଗବାନ ମୀନ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ হ্যাঁ হ্যাঁ ମୀନ ବୋଲନ୍ତି ମାଛ মাছ ମୀନ ଆସିକରି ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲା ମାତ୍ରକେ ହଁ କଳି ଯୁଗର ଅନ୍ତ ଘଟି ঘাটি দিবা ଏବେ କରିଦେସି ନା ବୋଲୁଥିନି ପଛେ ମୁଇଁ ଟିକେ ଭାବଲି ନେଲେ ଯେନ୍ କୋରୋନା ବେମାର ନେ ବାହାର କରିଥିନି କାଟିନେ ସବକେ ସାଫ ସୁତର ନୁନି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧର୍ମର ହେବ ଜୟ হ্যাঁ ପାପର ହେବ କ୍ଷୟ খিয়ায় ତେଣୁ କରି ମା ମାନେ କଳି ଯୁଗରେ ବାଳକେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛ ହଁ ଯେନ୍ ଦିନ ଖୋଳା କରିଦେବେ এই କଳି ଯୁଗଟା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ হ্যাঁ ସମାଜ ଏଠି ଦିବେ আর ଦୁର୍ଗା ଯେନ୍ ଦିନ ସାଜି ଯିବେ 64ଟା ଯୁଗ୍ନି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକରି ମଣିଷ ମାଂସକେ ଖାଇବେ হয় গো ଆମର ଖାସବାର ପଞ୍ଚାୟତ আর ସବୁ ଲୋକ ମିଟିଂ କରି କରି ଖୋଲା କରି ସାରିବ କେନ୍ତା ହବା ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଟା ଯେନ୍ ଦିନ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଦିନ ହିଁ ଘଟବା କଳି ଯୁଗର ଆୟୁଷ 4,32,000 ବର୍ଷ ଅଛି ତାହେଲେ হ্যাঁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଯେତେବେଳେ ବଢିଯିବା হয় গো ଇ ପୃଥିବୀ ପ୍ରଳୟ ଭାଂସି ଯିବା হ্যাঁ হ্যাঁ ବୁଝିପାରୁଛ হয় DJ